Salam alaikum Jamaat Khair, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours d'embryologie de l'appareil génital. Voyons ensemble le plan du cours. Commençons par une petite introduction, bien sûr. Ensuite, les deux notions, ce sont la crête génitale et les cellules germinales et à quoi servent ces deux notions principalement. Ensuite, نشوفوا le stade des gonades indifférenciées, اللي هو le premier stade des formations de notre gonade. Puis on va y avoir le stade des gonades différenciées, اللي هما les testicules et les ovaires. Et à la fin, نشوفوا une petite conclusion. Donc, commençons bien sûr par notre introduction. Bien que le sexe de l'embryon soit déterminé dès le moment de la fécondation, les gonades n'acquièrent le caractère morphologique mâle ou femelle qu'après la 7e semaine du développement embryonnaire. Donc, tout simplement, c'est que au moment de la fécondation, la spermatozoïde et l'ovocyte. Donc, كل واحدة فيهم حاملة المادة الوراثية تاعها كل واحدة فيهم حاملة الكروموزوم تاعها le sexe راهو déjà déterminé. Mais on va s'intéresser principalement اليوم على l'apparition تاع les gonades, l'apparition تاع les caractères morphologiques de chaque sexe. Donc, tout simplement هذه راهي تظهر لنا qu'après la 7e semaine du développement embryonnaire ou ماشي من dès le moment de la fécondation. Voilà. Donc, voyons, c'est quoi la crête génitale. Donc, commençons par la notion de l'oulathana. Donc, la crête génitale, c'est les gonades au futur. Voilà notre embryon. Donc, c'est notre mésoblaste, c'est notre mésenchyme. Donc, il m'a latéralement. Le mésoblaste, sera la segmentation. Du coup, on va s'intéresser à le mésoblaste latéral. Le mésoblaste latéral, اللي هما le somatopleur et le splanchnopleure. Du coup, ils vont délimiter entre eux la cavité coelomique. La cavité coelomique interne. La cavité coelomique interne, elle est formée par des cellules épithéliales. La cavité coelomique interne, elle est formée par des cellules épithéliales. Les cellules épithéliales sont dans un état de multiplication continuelle. Dans un état de prolifération, مش راح يحبسوا. وخصنا نعرفوا حاجة باللي la cavité coelomique les cellules épithéliales c'est le chef d'orchestre. رانا احنا نلقاوه تقريبا في tous les parties du cours. Les cellules épithéliales coelomiques هذه الاولى والثانيه c'est que les cellules épithéliales coelomiques هذو راهم dans un état de multiplication continuelle. راهم تقريبا ما يحبسوناش خلاص من la prolifération. Voilà, هاد les deux choses à retenir. Donc قلنا باللي le mésenchyme. Donc قلنا la cavité coelomique هذا l'épithélium تاعها. Donc l'épithélium de la cavité coelomique راح تصرا له multiplication راح تصرا له prolifération. كي تصرا له prolifération بزاف et multiplication راح يضغط على le mésenchyme اللي يجي تحته. Donc راح تصرا له le mésenchyme اللي تحته راح تصرا له une condensation. Donc dû à la prolifération de l'épithélium coelomique et la condensation du mésenchyme sous-jacent, on aura la formation des crêtes génitales. هذه هي. Donc نعاودوها بك d'une façon générale. قلنا باللي l'épithélium coelomique هذه أهم حاجة في notre cours. Donc l'épithélium coelomique تاعنا هذا رايح تصرا له multiplication راح تصرا له prolifération. رايح يغزو الميزونشيم هذاك اللي يجي تحته رايح يضغط عليه. Donc le mésenchyme هذاك راح تصرا له condensation. Donc dû على les deux choses هذو رايحين on aura la formation de notre crête génitale. Voilà, هذا ما كان. هذه concernant المعلومة الأولى على la crête génitale. نوري لكم واحد لو شيما خليف. Voilà, ici donc كيما رانا نشوفوا فيه لهنا. Je m'excuse. OK. Donc كيما رانا نشوفوا فيه لهنا en orange لهنا c'est notre crête génitale. En arrière, on trouve le mésonéphrose et en avant, on trouve le mésentère dorsal. Donc, juste en avant, on trouve notre mésentère dorsal. En arrière, on trouve le mésonéphrose et la crête génitale. Donc, c'était concernant la situation de la crête génitale. Voilà, donc on a la crête génitale Gina. En arrière, on trouve le mésonéphrose et en avant, on trouve le mésentère dorsal. Tani, qu'il y a une autre information, c'est que là, on trouve la ligne médiane. Donc, la ligne médiane. Désolé. Ok. Donc, la ligne médiane, elle divise le corps humain en deux parties. On a une partie droite et une partie gauche. Donc, tout simplement, la crête génitale, elle est située de part et d'autre de la ligne médiane. Donc, donc, elle est bilatérale. Donc, la crête génitale, elle est bilatérale. Voilà.
نشوفوا واش un petit mot sur la crête génitale. Les gonades apparaissent chez l'embryon de 4 semaines sous forme d'une crête longitudinale bilatérale. ثاني واحد المعلومة faut garder dans la tête, c'est que la crête génitale تظهر لنا في الأسبوع الرابع, d'accord. Voilà, donc la crête génitale est située de chaque côté de la ligne médiane entre le mésonéphrose et le mésentère dorsal. Ok, هذه هضرناها, قلنا الميزونيفروز يكون من الوراء, le mésentère dorsal يجينا من القدام, la crête génitale يجينا في بيناتهم, et يجينا de chaque côté de la ligne médiane. Ok. Et la crête génitale النشأة تاعها كيف حتى تكون due à une prolifération de l'épithélium cellulmique et une condensation du mésenchyme sous-jacent. Donc هذا واش خصنا نعرفو pour l'instant على la crête génitale. Voyons ensuite les cellules germinales. Premièrement, c'est quoi les cellules germinales? Les cellules germinales ou bien les gonocytes primordiaux هما اللي راح يمدوا لنا les spermatogonies pour c'est le sexe mâle et les ovogonies c'est le sexe femelle. ومن بعد راح يصير لهم transformation, بعد راح يصير لهم تطور, هذوك يمدوا لنا des ovocytes et الاخرين يمدوا لنا des spermatozoïdes. Les cellules germinales هذو ce sont quoi? Donc voyons ce schéma là. Voilà. Donc كما رانا نشوفوا في لو شيما هذا, لهنا عندنا نوتر امبريون. donc là عندنا نوتر امبريون وتحته عندنا لا فيزيكول فيتيلين. لا سي نوتر فيزيكول فيتيلين, هذه اللي يتغذى عليها الامبريون في الاسابيع الاولى من لو ديفلوبمون امبريونير. دوكو لي سيلول جيرمينال هادو النشأة تاعهم الاولى يظهروا لنا في لا باروا تاع لا فيزيكول فيتيلين هذه. دونك كما رانا نشوف فيهم لهنا, اول نشأة تاع لي سيلول جيرمينال تظهر لنا في لا باروا تاع لي فيزيكول فيتيلين. وكما رانا نشوفوا لهنا انفير سي لا لونتويد au voisinage de la lontoïde, بالقرب من لا لونتويد. دونك هذه concernant la situation تاع لي سيلول جيرمينال. قلنا لي سيلول جيرمينال يظهروا لنا في الاسبوع الثالث من لو ديفلوبمون امبريونير, يكونوا لنا في لا باروا دو لا فيزيكول فيتيلين. دونك يتوضعوا لنا ولا النشأة تاعهم الاولى تكون في لا باروا تاع لي فيزيكول فيتيلين et au voisinage de la lontoïde. Donc voilà. Donc voyons un petit mot sur les cellules germinales. Les cellules germinales apparaissent au 20e jour du développement embryonnaire, donc à peu près c'est au 3e semaine du développement embryonnaire, au niveau de la paroi de la vésicule vitéine, au voisinage de la lontoïde. Donc ensuite les cellules germinales migrent de façon active vers la crête génitale. Ok. Voyons ce schéma. نفهمو بيه كلش. دونك قلنا لي سيلول جيرمينال, فايون واحد الحاجه برك, سي كو رانا نشوفوا لهنا سي لا لونتويد. قلنا لي سيلول جيرمينال راهم رايحين يتوضعوا لنا بالقرب من لا لونتويد او فازيناج دو لا لونتويد في لا باروا تاع لي فيزيكول فيتيلين. مي هاد لي سيلول جيرمينال رايحين يظهروا لنا في الاسبوع الثالث, اي لا كريت جينيتال رايحه تظهر لنا في الاسبوع الرابع. الوغ مي مش راح دونك لي سيلول جيرمينال هادو مش راح تصرا لهم ميغراسيون, يبقاو في بلاصتهم جوسكا لا 6e سيمين. هاد تاني واش خصنا نعرفو سي كو لا كريت جينيتال قلنا جاتنا من لا بروليفيراسيون دو ليبيتيلوم سوليميك. هذاك ليبيتيلوم سوليميك راهو في بروليفيراسيون مستمره, راهو ما يحبسش خلاه. دونك من قبل اصلا ما يوصلوا لنا لي سيلول جيرمينال, من قبل اصلا ما يوصلوا لنا لي سيلول جيرمينال تاعنا لا كريت جينيتال, ليبيتيلوم سوليميك هذاك راهو يبقى غير تصرالو ملتيبليكاسيون, راهو يبقى غير يتضاعف ويزيد في التطور تاع لا كريت جينيتال تاعنا. اوكي, قلنا vers la 6e semaine on va y avoir la migration كما رانا نشوف فيها لهنا des cellules germinales jusqu'à atteindre notre crête génitale. Voilà, هذا مكان هذه concerne cette petite information. Donc ensuite les cellules germinales migrent de façon active vers la crête génitale qu'elle atteigne la 6e semaine du développement embryonnaire. Donc هذا مكان on récapitule شويه. قلنا باللي la crête génitale الاولى تاعنا la première partie de notre cours. Donc on a la crête génitale جينا من une prolifération de l'épithélium cellulmique اللي هو لهنا تصرا له prolifération بزاف, رايح يضغط لنا على الميزونشيم تاعنا, تصرا له condensation et on aura la formation des crêtes génitales ici de chaque côté bien sûr de la ligne médiane. Donc حكينا على la situation تاع la crête génitale وين تجينا, puis شفنا les cellules germinales la situation تاعهم وين تجي.
شفنا لي سيلول جيرمينال لي سيلول السيتوياسيون تاعهم وين تجي وشفنا بلي ما يبقاوش ستابل في بلاصتهم نو مي راح تصرا لهم اون ميغراسيون اكتيف فيغ لا كريت جينيتال فوالا لا ميغراسيون تاع هاد لي سيلول فيغ لا كريت جينيتال رايحه تدينا لنوتر ستاد دي غوناد انديفيرونسي دونك نشوفوا مع بعضنا peu avant l'arrivée des cellules germinales primordiales dans la crête génitale l'épithélium solémique prolifère et envahit le mésenchyme sous-jacent donc كما قلنا من قبل اصلا ما يوصلوا لنا لي سيلول جيرمينال تاعنا ليبيثيليوم سيلميك هذاك راه يبقى غير في حاله تاع تضاعف تاع بروليفيراسيون فوالا يبقى غير يغزو في الميزونشيم تاعو اللي يجي تحته يبقى غير يضغط عليه داكوغ هذا مكان من قبل اصلا ما يوصلوا لنا لي سيلول جيرمينال دونك في الاسبوع السادس وين تصرا ميغراسيون تاع لي سيلول جيرمينال فيغ نوتر crête génitale. Donc on a les cellules épithéliales se multiplient pour former des cordons irréguliers, cordons sexuels primitifs. Donc voyons, le schéma il est très intéressant. Voyons là, on a le mésoderme latéral, le somatopleure ou splanchnopleur, ils vont délimiter entre eux la cavité, c'est le cellum interne. Le cellum interne هذاك il est en état de prolifération continuelle كما تشوفوا لهنا يبقى غير يتطور يتضاعف يضغط على الميزونشيم اللي يجي تحته الميزونشيم سوجاسا jusqu'à يشكلنا واحد لا كريت جينيتال على الاول دونك قلنا ليبيثيليوم سوليميك هذاك يبقى غير يتطور كما نشوفوا لهنا jusqu'à تشوفوا لو شيما هذا لهنا يبقى غير يتطور حتى يشكلنا واحد لي كوردون ايريغولي واحد لي كوردون ايريغولي دونك هانا كما نشوفوا فيهم لهنا سون ايريغولي ماهمش قد بعضهم اللي نعيطوا لهم دي كوردون سيكسويل بريمير ا سو ستاد لا هاد لو ستاد راهو سيميلير راهو نفس الشيء صرا لي دو سيكس جور ما كاش حاجه مبدله entre les deux sexes c'est pour ça نقولوا c'est le stade des gonades indifférenciées لهنا وين تاني واحد لانفورماسيون برك faut mentionner لهنا sont les gonocytes primordiaux اللي صرات لهم ميغراسيون دونك les gonocytes primordiaux راهم جاو vers la crête génitale les cordons sexuels donc l'épithélium solémique بقى يتطور jusqu'à شكلنا واحد les cordons sexuels primaires les cordons sexuels primaires هذوك ils vont entourer هذوك les cellules ils vont entourer هذوك les cellules germinales primordiales اللي صرات لهم migration vers la crête génitale ويحيطوا بها ولهنا نكون فضينا notre stade des gonades indifférenciées donc نشوفوا un petit mot عليهم peu avant l'arrivée des cellules germinales primordiales dans la crête génitale, l'épithélium solémique prolifère et envahit le mésenchyme sous-jacent. Donc, comme on l'a dit, l'épithélium solémique est في حالة تضاعف مستمرة. Du coup, les cellules épithéliales se multiplient pour former des cordons irréguliers. Ce sont les cordons sexuels primitifs. راهم identiques pour les deux sexes. لهنا, d'accord. Ces cordons vont entourer progressivement les cellules germinales primordiales situées dans le mésenchyme dans les deux sexes. Ces cordons restent en connexion avec l'épithélium de surface. C'est l'épithélium de surface, c'est l'épithélium solémique, d'accord. L'épithélium de surface, c'est notre épithélium, voilà. هذا هو l'épithélium de surface شنو قصدو به. وفوالا les cordons sexuels primaires تاعنا راهم يبقاو en connexion كيما رانا نشوفوا لهنا ما كاش انفصال ولا voilà. Donc et c'est à ce stade-là qui est impossible de distinguer la gonade mâle de la gonade femelle, stade des gonades indifférenciées. Voilà, finirons notre première partie de notre cours. On passe ensuite à le stade des gonades différenciées. Voilà, sinon on... ok, فضينا دوكا لو ستاد دي غوناد انديفيرونسي شفنا بلي il est similaire pour les deux sexes ما كان حتى فرق في لو ستاد دي غوناد انديفيرونسي لي ميم ايتاب ميم ستركتور ميم كلها في لي دو سكس دوكا ندخلوا في لو ستاد دي غوناد ديفيرونسي اون لو كان لي كنا لو سكس est mâle on aura les testicules sinon on aura les ovaires pour les femmes. Donc commençons par les testicules. Si l'embryon est génétiquement mâle, les cordons sexuels primitifs continuent à proliférer et envahissent la zone médullaire de la glande. كما قلنا l'épithélium solémique هذاك اللي مدلنا اصلا les cordons sexuels primitifs راهو dans un état de prolifération continuelle. راهي ما تحبش خلاص la prolifération تاعو la multiplication يبقى en état de prolifération jusqu'à يغزو خلاص la zone médullaire de la glande. Donc l'épithélium solémique لهنا صارت له prolifération جاونا les cellules germinales صارت لهم migration شكلوا لنا les cordons sexuels primitifs
هذه l'étape الاولى شكلوا لنا لي كوردون سيكسويل بريميتيف. هذا لو ستاد انديفرونسي. في لا بارتي تاعنا دوكا كي نخصصوا اكثر دونك قلنا لي كوردون سيكسويل بريميتيف ils vont se proliférer تبقى la prolifération تاعهم مستمره مش راح تحبس jusqu'à ils envahissent la zone médulaire de la glande هاي la glande تاعنا يبقاو تصرالهم prolifération حتى ils envahissent la zone médulaire de la glande تاعنا et à ce stade là نوليو نعيطوا لهم des cordons testiculaires et non pas des cordons sexuels primitifs. donc الاسم هذا كيروح يولي عندهم des cordons sexuels des cordons testiculaires اللي هما sont plus développés واللي هما les résultats de la prolifération des cordons sexuels primitifs. donc tout simplement mais les cordons testiculaires هذو مش راح يحبسوا لهنا برك في la zone médulaire mais en fait tellement تصرا لهم tellement يبقاو غير يدخلوا في vers le île de la zone médulaire tellement يبقاو غير يدخلوا حتصرا لهم une division رايحه تصرا لهم division en microcordons كيما تشوفوا لهنا ce sont des microcordons رايحين لي كوردون تستيكولير هذوك رايحين ينقسموا حتصرا لهم دي division ورايحين يمدوا لنا لي canalicules du retestis اللي هي notre première voie spermatique intratesticulaire. voilà هذا c'était tout. نشوفوا un petit mot عليهم. donc si l'embryon est génétiquement mâle les cordons sexuels primitifs continuent à proliférer et envahissent la zone médulaire de la glande. Ces cordons vont former une série de cordons cellulaires distincts s'anastomosent entre eux appelés cordons testiculaires. donc شفناهم قلنا كي les cordons sexuels primitifs يبقاو يتطوروا وتصراهم prolifération بزاف نوليو نعيطوهم des cordons testiculaires اللي راح يدخلوا لنا ils vont s'enfoncer dans la zone médulaire de la glande. Vers le île de la glande, les cordons se résolvent en un réseau de microcordons cellulaires qui donneront plus tard naissance aux canalicules du retestis. donc هادو شفناهم اللي هي la première voie de intratesticulaire. ok شفناهم هادو. passons ensuite à la deuxième étape. donc نشوفوا واحد لو شيما نفهموا منه كله. هادوك لي كوردون تستيكولير دونك وصلنا لواحد لو ستاد اللي عندنا دي كوردون تستيكول. لي كوردون تستيكولير هادو يكونوا لنا دي لين كيما هكذا مي مش راح يبقاو كيما هكا. شاك كوردون تستيكولير لي زيكستريميتي تاعهم من هنا ومن هنا يفون سو رابروشي ماشي راح يصرى لهم فيزيونمون نو مي لي زيكستريميتي تاعهم يفون سو رابروشي باش يشكلوا لنا واحد لا فورم اون فير اشفال. لي كوردون تستيكولير كامل كيما رانا نشوفوها فيهم لهنا لي زيكستريميتي تاعهم كامل رايحين يقربوا لبعضهم يفون سو رابروشي ويشكلوا لنا لي تيوب دروا اللي هي notre deuxième voie spermatique intratesticulaire. voilà وبهذه نكونوا فدينا لي voies spermatiques intratesticulaires. la formation تاع لي voies spermatiques intratesticulaires اللي هما les canalicules du retestis et les tubes droits. donc تاني واحد une autre information faut bien mentionner c'est que هاد les cordons testiculaires qui يوليونا en forme de fer en cheval ils vont perdre la connexion avec l'épithélium de surface اللي هو l'épithélium cellulmique اللي حكينا عليه. كيما رانا نشوفوا لهنا ماهمش راحت لا كونيكسيون اللي كانت مربوطه بيناتهم. دو سو في تجينا واحد لاكوش لهنا لاكوش اون كوش فيبروز اللي راح تشكلنا لا البوغيني كي او فيتور تولي لنا نوتر تولي لا كابسول كي فا اونتوري نوتر غلاند. فوالا هذا ما كان. نشوفوا un petit mot. Par la suite, les cordons testiculaires perdent leur connexion avec l'épithélium superficiel et à la fin de la 7e semaine, ils en sont séparés par une épaisse couche de tissu fibreux formant l'albuginée. Donc de ce fait, l'épithélium superficiel de la gonade s'aminicie, puis disparaît et l'albuginée constitue la capsule du testicule. Donc l'épithélium superficiel كي ما تبقى عنده حتى ارتباط باللاغونات حاجه ظاهره حتصرالو اون ديسباريسيون يضمحل وتصرالو ديسباريسيون. هذا ما كان l'épithélium superficiel. Au 4e mois, les cordons testiculaires prennent plus ou moins un aspect en fer à cheval dont les extrémités se rapprochent pour donner les tubes droits. donc شفناهم حكينا en premier. donc on récapitule شويه برك. حكينا على الاول قلنا لي كوردون سيكسويل بريميتيف قلنا لي كوردون سيكسويل بريميتيف بقات تصرى لهم دي بروليفيراسيون مدونا لي كوردون تستيكولير. لي كوردون تستيكولير زاد صرات لهم اون ديفيزيون صرات لهم ديفيزيون باش مدونا دي ميكرو كوردون اللي هما لي كاناليكول دو ريتيستيس اللي هي notre première voie intratesticulaire. ensuite
les cordons testiculaires, les extrémités تاعهم قربوا لبعضهم, قربوا لبعضهم, مدوا لنا ولات la forme تاعهم en fer à cheval, مدوا لنا les tubes droits اللي هي notre deuxième voie spermatique intratesticulaire. Voilà, هذا ما كان. Mais les cordons testiculaires à ce stade, قلنا باللي ils perdent la connexion avec l'épithélium superficiel, وتظهر لنا واحد لا كوش فيبروز لهنا اللي راح تشكل لنا البيفيني اللي هي notre future capsule de notre gonade. Voilà, هذا ما كان. هذا واش شفنا لهنا. Notez bien, les cordons testiculaires هادو هما أصلا. Les cordons testiculaires تاعنا pendant la vie fœtale sont constitués de deux types de cellules. عندنا les cellules germinales اللي صارت لهم migration جاو و les cordons testiculaires هادوك أحاطوا بهم, ils ont l'entouré. عندنا les cellules germinales كيما رانا دوكا le sexe mâle, donc les cellules germinales يمدوا لنا لي spermatogonie. Et عندنا les cellules épithéliales اللي هما les cellules de soutien et cellules de Sertoli. Voilà, كيما نشوفوا في le schéma هذا. Ensuite, les cordons testiculaires. واحد l'information, faut bien garder dans la tête. Les cordons testiculaires هادو علول يكونوا pleins. من la formation تاعهم jusqu'à la puberté, les cordons testiculaires, ils restent pleins. Ça veut dire ما عندهمش une lumière في النص. Une formation cellulaire, les cordons testiculaires كاينه واحد la formation cellulaire كامله, genre ما كاش une lumière خلاص, ما كاش جويف خلاص. Jusqu'à la puberté, jusqu'à سن البلوغ, alors là on aura واحد la formation تاع lumière. هذيك le cordon testiculaire راح يتجوفوا, راح تظهر لنا واحد التجويف في نصهم, واحد la lumière, وراح يمدوا لنا les tubes séminifères, راح يمدوا لنا les tubes séminifères. Donc voilà. Donc, sur les tubes séminifères, ce sont tout simplement des cordons testiculaires creusés par une lumière. Les tubes séminifères. Voilà, les tubes séminifères. Donc, les cordons testiculaires sont formés par des cellules épithéliales et des cellules germinales. Ok, باش نعرفوا les coniférants هادو منين يجونا, نرجعوا شويه un petit rappel de l'appareil urinaire تاعنا. حنا على بالنا بلي les reins يجونا من 3 ébauches, d'accord. عندنا لو باش الاول سي لو برونيفروز, عندنا لي باش تاني سي لو ميزونيفروز, اي عندنا لي باش تالت سي لو ميتانيفروز, سي نوتر ميتانيفروز. كيما على بالنا جوغ باش تظهر لنا اي باش لازم تصرا ريغريسيون لي باش اللي قدامها. دونك باش يظهر لنا لو ميزونيفروز, دونك باش يظهر لنا لو ميزونيفروز لازم تصرا اون ريغريسيون دو برونيفروز, اي باش يظهر لنا لو ميتانيفروز on aura la régression du mésonéphrose. Mais à noter que le mésonéphrose, c'est vrai que le pronéphrose sera une régression totale, mais le mésonéphrose, قلنا بلي يبقاو quelques tubules sécrétoires. شوفوا في الشيما هذا كاتبين بلي في le pronéphrose قالوا dégénérescence totale. Par contre في le mésonéphrose حطوا une partie صارت لها dégénération ou une partie راهي كيما راها تاع les tubes sécrétoires. هذوك les tubes sécrétoires de le mésonéphrose هما qui seront à l'origine des cônes efférents. هذا ما كان. Voilà, c'est pour ça on dit bien que l'appareil génital est étroitement lié à l'appareil urinaire. Voilà, voyons un petit mot. On a les cônes efférents provenant de tubes sécrétoires mésonéphrotiques pénétrant dans le canal de Wolff qui sera à l'origine de l'épididyme et du canal déférent. Donc tout simplement concernant le canal de Wolff, qui m'a canal de Wolff, يجينا من les extrémités distales, je change de couleur, donc يجينا من les extrémités distales des tubules sécrétoires, يمدنا le canal de Wolff. هذا le canal de Wolff يمدنا l'épididyme et les canaux déférents. هذا مكان. Donc, on récapitule celui-là. Les cordons testiculaires restent pleins jusqu'à la puberté où ils se creusent d'une lumière pour donner les tubes séminifères. Ok, les tubes séminifères entrent rapidement en continuité avec le red testis, qui à son tour va se continuer avec les cônes efférents. Les cônes efférents provenant des tubes sécrétoires mésonéphrotiques pénètrent dans le canal de Wolff, qui sera à l'origine de l'épididyme et du canal déférent. تاني واحد l'information برك صغيره, c'est que les cellules interstitielles de Leydig, les cellules interstitielles de Leydig يعيطوا لهم genre بمثابه une glande endocrine, parce que ce sont les cellules responsables de la sécrétion des testostérone. هذا ما كان, هذا هو الدور تاعهم. Les cellules interstitielles de Leydig se développent aux dépens du mésenchyme situé entre les tubes séminifères. Donc c'était tout concernant le développement de l'appareil testiculaire de l'homme.
On récapitule rapidement, très rapidement. Ok, donc on a des cordons sexuels primitifs. Donc on a des cordons sexuels primitifs. Les cordons sexuels primitifs, ça a prolifération, ils envahissent la zone médulaire de la glande. On a les cordons testiculaires. Les cordons testiculaires, ça a une division. Me donne la première voie intratesticulaire, les canalicules de testis. Puis me donne les canalicules de testis. Puis les cordons testiculaires, les extrémités تاعهم صارت لهم rapprochement مدون ولات عندهم en forme en fer à cheval مدولنا les tubes droits donc ok بعد صارت لنا واحد disparition de la connexion avec l'épithélium superficiel وظهرت لنا une couche fibreuse مدت لنا l'albuginée. Voilà هذا ما كان. قلنا les cordons testiculaires sont formés par deux types de cellules. Ensuite les cordons testiculaires jusqu'à la puberté ما يصرالنا والو حتى la puberté وين on aura les cordons testiculaires رايحين يتجوفوا في النص تظهر واحد لا لوميير ولا هنا نوليو نعيطوا لهم des tubes séminifères ou bien tubes séminipares. شفنا لي كونيفيرون بلي يجونا من البقايا تاع الميزونيفروز اللي بقى اللي هما لي tubes sécrétoires à proximité des gonades اللي مدونا notre cône efférent. قلنا le canal de Wolff اللي مدنا l'épididyme et les canaux déférents هذا ما كان. Voilà, وحكينا على les cellules interstitielles de l'éthique واش يديروا. Donc c'était tout concernant les testicules. Passons ensuite à les gonades féminines qui sont les ovaires. OK. Donc comme la dernière partie du cours, elle est très facile, donc je vais observer. Donc, si l'embryon est génétiquement femelle, les cordons sexuels primitifs sont segmentés par envahissement mésenchymateuse en amas cellulaire irrégulier. Donc là, je vous le schéma, on bien. Donc, notre épithélium solémique, notre épithélium superficiel, il est dans un état de prolifération continuelle. قلنا ما يحبش خلاص البروليفيراسيون تاعهم. دونك حيمدنا لي كوردون سيكسويل بريميتيف. هاد لي كوردون سيكسويل بريميتيف ils vont s'enfoncer dans la zone médulaire. مي لهنا ماشي كيما الراجل. لهنا هاد لي كوردون سيكسويل بريميتيف اللي دخلوا لنا لا زون ميدولير لو ميزونفيم اللي كاين لهنا دار لهم واحد لا سيغمونطاسيون. قسمهم بحيث انه لو عندنا دي كوردون اللي رانا نشوفهم لهنا دي بسي بوين ولو عندنا دي كوردون ميدولير ديجينيري. Voilà, donc on a les cordons sexuels primitifs. Là, ما صرات لهمش الميم étape كيما chez le garçon. Là, le mésenchyme, on a دالهم segmentation. Alors les cordons ما بقاوش en connexion avec l'épithélium superficiel. Alors ça a dégénérescence, ça a disparition. Mais الحاجة اللي مصباحنا نهضروا فيها c'est que l'épithélium superficiel هذا l'épithélium solémique il est dans un état de prolifération continuelle. Donc ماشي كي يروح لي كوردون ميدولير هادو راحوا سي بون فضلتنا ديفلوبمون مي non mais plutôt l'épithélium superficiel هذا il va donner naissance à une deuxième génération des cordons. Ce sont les cordons corticaux هادو اللي رانا نشوفوهم لهنا. دونك زاد بقى dans un état de prolifération زاد صرات multiplication مدنا واحد la deuxième génération تاع les cordons. Ce sont les cordons corticaux. Donc la première génération هذيك تاع les cordons sexuels primitifs صرات لها رانا نشوفوهم لهنا صرات لها ديجينيراسيون راحت. Donc puis l'épithélium solémique هذاك زاد صرات له prolifération مدنا une deuxième génération. Ce sont les cordons corticaux. هاد les cordons corticaux راهم exactement كيما les cordons testiculaires. Ils sont formés par deux types de cellules. En noir هادو اللي نشوفو فيهم لهنا ce sont les cellules épithéliales et en rouge ce sont les cellules germinales. Donc mais الفرق الوحيد c'est que les cellules épithéliales لهنا ما راحينش مدنا les cellules de Sertoli كيما chez le mâle non, mais en fait les cellules épithéliales لهنا يمدوا لنا les cellules folliculaires et les cellules germinales لهنا يمدنا les ovogonies. Donc كيما على بالنا les cellules folliculaires هذوك ils vont entourer bien sûr les ovogonies وراح يشكلوا لنا les follicules primordiales. C'est pour ça la fillette في la vie embryonnaire يكون عندها un stock de follicules primordiaux اللي هما عندنا des ovogonies entourés par des cellules folliculaires. هذا ما كان concernant l'appareil génital féminin ou bien les gonades féminines plus précisément. ثاني
l'information, faut bien mentionner. Ok. Des voies génitales féminines se développent à partir des canaux de Muller. Canaux paramésonéphratiques. Si le sexe est mal, alors on aura l'évolution des canaux de Wolff ou la disparition des canaux de Muller. Et l'inverse. Si on aura le sexe féminin, alors là on aura l'évolution des canaux de Muller ou le canal de Wolff sera la disparition. Voilà, donc là, le sexe féminin, il y a les canaux de Muller. Ok. Les canaux de Muller sont au nombre de 2, prennent naissance d'une invagination longitudinale de l'épithélium solémique. L'épithélium solémique, c'est notre chef d'orchestre l'embryologie de l'appareil génital, d'accord. c'est l'épithélium solémique, d'accord. Donc les canaux de Muller يظهرونا من l'épithélium solémique. العدد تاعهم 2 حاجة ظاهرة parce que droite et gauche, ok. Ces canaux de Muller sont divisés en 3 parties. Donc, on a une partie crâniale qui s'ouvre dans l'épithélium solémique. l'épithélium solémique on a une partie horizontale qui croise canal de Wolff. Donc, le canal de Muller, elle va le croiser ici. Et on a une partie caudale, qui va fusionner avec son homologue de l'autre côté. Il de l'autre côté là. Donc, voici donc tout simplement. قلنا باللي واش خصنا نعرفوا على هذه partie les deux premiers تاع les canaux de Muller هادو في زوز رايح يمدوا لنا les trompes de Fallope. Sinon la fusionnement تاع هاد les deux parties تاع les canaux de Muller راح يمدوا لنا le canal utérovaginal. Tout simplement يمد لنا l'utérus et une partie du vagin. Tout simplement هذه هي la partie des gonades féminines. سهله ما فيها والو. Voilà, donc c'était tout. Des les cordons corticaux puis ils sont constitués par les ovogonies et les cellules folliculaires. Ils me donnent des follicules primordiaux. Je les canaux de Muller, je me donne les trompes de Fallope et l'utérus et le vagin. Voilà, c'est tout. Donc, une conclusion. Voilà, on a le mésoblaste intermédiaire, maintenant notre crête génitale. Voilà, maintenant notre crête génitale. Notre crête génitale, c'est à l'origine des formations des ébauches gonadiques. Voilà, où je fais le stade des gonades indifférenciées. Puis, tout dépend le sexe. Si le chromosome XX, le sexe féminin, on aura l'évolution ovarienne. Sinon, si le chromosome sont des XY, on aura des évolutions testiculaires. Là, c'est un sexe mâle. On chauffe un schéma. Le dernier schéma. Donc, on a la formation de la crête génitale. La crête génitale, sera la prolifération de l'épithélium solémique. Il met des cordons sexuels primitifs. À ce stade-là, c'est le stade des gonades indifférenciées. Donc, tout dépend du sexe. Si le sexe est mâle, on aura la formation des cordons testiculaires, les rahim donna des divisions les testis, les rapprochements des extrémités inférieures les tubes droits, les canaux de Wolff l'épididyme et les cônes déférents et ainsi de suite. Voilà. Sinon c'est le sexe femelle, on a le cordon première génération sera la dégénérescence. Puis on aura les cordons corticaux, deuxième génération. Et elle a notre gonocyte primordiaux, l'unité fonctionnelle de l'ovaire. Voilà, tout simplement, c'était tout concernant le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. J'espère bien les استفدتوا ولو بالقليل. ما تنسوش تدعونا et bon courage.